حسین 71 لاشیں اٹھا چکا ہے۔ حسین اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھا میرے حسین نے کہ حضرت زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ حضرت زینب ایسے عالم میں قرآن پڑھ رہی تھی جہاں بھائی کے جسم نگاہوں کے سامنے، جہاں بیٹوں کے جسم نگاہوں کے سامنے، جہاں بھتیجوں کے جسم نگاہوں کے سامنے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم نگاہوں کے سامنے ایسے عالم میں حضرت زینب قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ میرے حسین نے کہا بہن اب تیرا بھائی میدان کربلا جا رہا ہے۔ بہنوں کو بھائی سے ایک الگ محبت ہوتی ہے۔ اگر بہن کو پتا چل جائے کہ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، چاہے کتنے بھی کلومیٹر دور کیوں نہ ہو، وہ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے ضرور آتی ہے۔ حسین نے جب اتنا کہا میری بہن اب تیرا بھائی میدان کربلا جا رہا ہے، حضرت زینب نے ایک سرد آہ دی اور اس کے بعد کہا بھائی تم میدان کربلا جا رہے ہو، تم شہادت کا دولہا بننے جا رہے ہو، اجازت دے دے تیری بہن تجھے اپنے ہاتھوں سے دولہا بنائے۔ حسین کے سر پہ حضرت زینب نے نانا مصطفیٰ کا امامہ شریف سجایا اور قبائے مصری حسین نے زیب تن فرمائی، حضرت علی کی ذوالفقار ہاتھ میں دی، جعفر طیار کا نیزہ دیا، حضرت امیر حمزہ کی ڈھال دی اور حضرت فاطمہ کی پیوند لگی ہوئی چادر کا پٹکا کمر میں باندھا۔ میرا حسین شہادت کا دولہا بنا ہے۔ علامہ حسن کہتے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کربلا میں یوں ہی چمکی ہے دکان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرا حسین کہتا ہے اے میری بہن زینب تو نے مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی حسین کا ساتھ دیا ہے، تو نے کربلا کا خونی منظر دیکھا ہے، تو نے کربلا میں اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے اپنے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے بھتیجوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہر موڑ پہ صبر سے کام لیتی رہی ہے۔ آج تیرا بھائی تجھے ایک وصیت کرتا ہے، جب تو حسین کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب حسین کے جسم پہ نیزے لگتے دیکھے تو صبر کرنا، جب حسین کے جسم پہ برچیاں لگتے دیکھے تو صبر کرنا۔ حسین اپنی بی بی شہربانو کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں، اے میری بی بی شہربانو تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی، تو نرم نرم گدوں پہ سونے والی، تو سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانے والی، جب سے حسین کے نکاح میں آئی تجھے کئی کئی دن کے فاقے کرنا پڑے لیکن کبھی زبان پہ حرف شکایت نہیں لائی۔ آج تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے، جب تو اپنا سہاگ اجڑتے ہوئے دیکھے تو صبر کرنا، جب حسین کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا۔ حسین اپنی بیٹی سکینہ کو سینے سے لگاتے ہیں، اپنی بیٹی سکینہ سے فرمایا میرے حسین نے اے میری بیٹی سکینہ ہر موڑ پہ صبر سے کام لیتی رہنا۔ حضرت سکینہ نے رو کے کہا بابا میں رات کو آپ کے سینے پہ سر رکھ کر کے سوتی ہوں تب مجھے نیند آتی ہے، بابا آپ کے بعد مجھے نیند کیسے آئے گی؟ حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا بہن حسین کا امتحان کربلا میں پورا ہونے جا رہا ہے، یہاں سے تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے، میری بچی سکینہ کو دیواروں سے ہاتھ لگا کے رونے مت دینا، میری بیٹی سکینہ دیواروں سے ہاتھ لگا کے رونے نہ پائے، میری بچی کا خیال رکھنا۔ حسین صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ حسین کا جوان بیٹا امام زین العابدین نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں بابا ابھی آپ کا بیٹا موجود ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان کربلا میں نہیں جائیں گے۔ حسین نے کہا میرے لال ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، بیٹا تجھ سے سیدوں کا سلسلہ چلے گا، بیٹا تجھ سے آل رسول کا سلسلہ چلے گا، بیٹا تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا۔ اے شپ پور والو دیکھو کربلا کا میدان، حسین کا ایک بیٹا میدان کربلا سے واپس آیا۔ ادھر یزید کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ 14 لڑکے اور 6 لڑکیاں تھی۔ آج دنیا کا سروے کر کے دیکھ لو، یزید کی نسل تمہیں ڈھونڈے سے نہیں ملے گی، اور حسین کا ایک بیٹا کربلا کے میدان سے واپس آیا۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں، دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں آج میرے حسین کی نسل موجود نہ ہو، جہاں پر آج سید موجود نہ ہو۔ بغداد میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، اجمیر میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، کلیر میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، کچھوچا شریف میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، ارے بہرائچ کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، دیوا شریف
زمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے. سیدوں کی شکل میں پوری دنیا میں آج میرے حسین کی نسل موجود ہے. ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے, ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. اور عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. نعرہ رسالت, ذکر شہید اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے. اور حسین سے جو ملی ہے اڑان رکھتے ہیں, ہم اپنے پاؤں تلے آسمان رکھتے ہیں. اور یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے, حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ اور باد. حسین ہیں, آئے میرے حسین اپنی سواری پر بیٹھے. گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہیے تو گھوڑا اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا ہے. حسین نے گھوڑے سے کہا, اے میرے ساتھی, کیا تو یزیدیوں کی تعداد دیکھ کر کے ڈر گیا؟ تو گھوڑا اپنی زبان میں کہتا ہے, نہیں میرے آقا, میں حسینی ہوں, یزیدی نہیں. میرے پیروں میں سکینہ نے بیڑیاں ڈال دی ہیں. سکینہ دونوں ہاتھوں سے گھوڑے کی ٹانگ پکڑ کے کہہ رہی تھی, مت لے جا میرے بابا کو. وہاں جو بھی گیا واپس نہیں آیا. اللہ اکبر. آج اگر کسی کا بیٹا سعودی کمانے کے لیے چلا جائے تو گھر والے پوری رات نہیں سوتے. رخصت کرتے وقت آنکھوں میں آنسو ہوتے. کسی کا بیٹا فوج میں بھرتی ہو جائے تو پورا گھر اس کو رخصت کرنے کے لیے آتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا بیٹا واپس آئے گا یا ترنگے میں لپیٹ کر کے اس کا جسم پہنچایا جائے. کربلا کا میدان کیسا صبر کا پیغام ہم کو دیتا ہے, کیسا صبر کا درس ہم کو کربلا کا میدان دیتا ہے. حسین کا گھر بھی کیسا گھر ہے, بچے ہوں وہ بھی صبر کر رہے ہیں, جوان ہوں وہ بھی صبر کر رہے ہیں, عورتیں بھی صبر کر رہی ہیں. یہ کربلا کا میدان ہے. حسین اپنی بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیتے ہیں. تو حسین میدان کربلا میں آئے. یزیدی سمجھ رہے تھے حسین صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک گئے. اب حسین میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کر سکے. انہیں کیا پتا کہ شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے. جس کے باپ نے خیبر کے گیٹ کو اکھاڑا ہو, جس کے باپ نے عمر ابن عبد ود کو پچھاڑا ہو, آج اسی کا شیر میدان کربلا میں کھڑا ہے. سبحان اللہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. وہ حسین میدان کربلا میں کھڑے ہیں. آواز اتمام حجت کے لیے آخری خطبہ دیا. اس کے بعد فرمایا, تم میں جو سب سے بڑا پہلوان ہو بھیجو حسین کے مقابلے میں. چند بہادر آئے, حسین نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا. پھر اس کے بعد میرے حسین نے خود حملہ کیا. المختصر یہ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کو چاروں طرف سے گھیر کر کے تیروں کی بارش کر دی جاتی ہے. حسین کے جسم پر 33 زخم تلواروں کے تھے, 34 زخم نیزوں کے تھے, اور ایک ایک زخم میں کئی مرتبہ نیزہ داخل کیا گیا, اور تیروں کا کوئی شمار نہیں تھا حسین کے جسم پر. حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے تھے. جمعے کی نماز کا وقت تھا. حسین جیسے ہی گھوڑے سے نیچے تشریف لائے, شمر آ کر کے سینے پہ بیٹھ گیا. حسین نے فرمایا, کون؟ کہا شمر ذل جوشن. کہا اپنا سینہ کھول کے دکھا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. سینہ کھول کے دکھایا تو اس کے سینے پہ سفید داغ کے نشان تھے, چتکبرا سینہ تھا. میرے حسین کہتے ہیں, صدق جدی رسول اللہ, صدق جدی رسول اللہ. میرے نانا نے سچ فرمایا, میرے نانا نے سچ فرمایا. شمر بولا, کیا کہا تمہارے نانا نے؟ حسین کہتے ہیں, میرے نانا نے فرمایا, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چتکبرا کتا میرے حسین کے خون میں منہ مار رہا ہے. وہ چتکبرا کتا تو ہی ہے. شمر میرے سینے سے ہٹ جا. شمر کہتا ہے, کیا کرو گے؟ حسین کہتے ہیں, پوری زندگی میں حسین کی ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. حسین یہ آخری سجدہ قرض نہ رہ جائے حسین کے اوپر. حسین اپنی زندگی کی آخری نماز بھی ادا کر کے جانا چاہتا ہے. حسین نے پوری طاقت لگائی, شمر کو اپنے سینے سے ہٹا دیا اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہم رضن بے قضائک و صبرن علی بلائک و تسلیما لامرک. اے میرے پروردگار, کیا تو حسین سے راضی ہے
क्या हुसैन की ये अदा तुझे पसंद आई? मौला मैंने हर मुसीबत पे सब्र किया। आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, आजा आजा, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, जन्नत की बहारें तेरा इंतजार कर रही हैं। हुसैन सजदे की हालत में है। कभी सोचा शिवपुर वालों, हुसैन घोड़े पर थे तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन जब सजदे की हालत में थे तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों किया जा रहा है? तो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे में होता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है। अब जहन में बात आती है कि नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा उला भी है, सजदे में अल्लाह का कुर्ब क्यों मिलता है? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा शायर इस्लाम तस्लीम रजा साहबी कि आप मेरे नबी का जाती नाम कागज पर लिख करके दीजिएगा। मेरे नबी का जाती नाम क्या है? मेरे नबी का जाती नाम मोहम्मद है। आसमान में अहमद, जमीन पे मोहम्मद, और मोहम्मद नाम को जब ये कागज और कलम लेंगे और जब बनाएंगे गोल गोल, मैंने पूछा ये क्या बनाया? कहा नामे मोहम्मद की मीम बना रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। फिर बाई जानिब लाके दाहिनी जानिब मोड़ा। मैंने कहा ये क्या बनाया? कहा नामे मोहम्मद की हा बना रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। फिर नीचे लाके गोल किया। मैंने कहा ये क्या बनाया? कहा नामे मोहम्मद की दूसरी मीम मैंने बनाई। फिर नीचे ला करके एक जानिब मोड़ा। मैंने कहा ये क्या बनाया? कहा ये नामे मोहम्मद की दाल मैंने बनाई है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, कागज पर लिखा हुआ नामे मोहम्मद देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। जब बंदा सजदा करता है तो ये सर का हिस्सा मीम बन जाता है, ये बाजुओं का हिस्सा हा बन जाता है, ये पेट और पीठ का हिस्सा दूसरी मीम बन जाता है, ये पैरों का हिस्सा दाल बन जाता है। जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। अरे कोई शिवपुर की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई नानपारा की अजीजी मस्जिद में सजदा करता है, कोई मुफ्ती आजम नानपारा मस्जिद में सजदा करता है, अरे कोई गाजी मस्जिद में सजदा करता है, कोई कादरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई गौसिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई भारत के साथ समंदर पार करके मस्जिद नबवी शरीफ में सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई सुतून हन्नाना के सामने सजदा करता है, अरे कोई मिंबर रसूल के सामने सजदा करता है, कोई मदीने शरीफ की छतरियों के साए में सजदा करता है, कोई असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई मस्जिद उमर में सजदा करता है, कोई मस्जिद बिलाल में सजदा करता है, कोई मस्जिद अली में सजदा करता है, कोई मस्जिद आयशा में सजदा करता है, अरे कोई जाकर के खाना काबा के साए में सजदा करता है, कोई हजर अस्वद के साए में सजदा करता है, कोई जाकर के मकाम इब्राहिम के पास में सजदा करता है, कोई मिंबर रसूल के साए में सजदा करता है, कोई सफा पे सजदा करता है, कोई मरबा पे सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुस्तल्फा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है। ऐ लोगों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा है। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो पर्चियों के साए में हुआ? मस्जिद में सजदा करना आसान है, मदरसे में सजदा करना आसान है, घर में नमाज पढ़ना आसान है, लेकिन जवान बेटे का जिस्म निगाहों के सामने ऐसे आलम ने सजदा करना, जवान बच्चों के जिस्म निगाहों के सामने ऐसे आलम ने सजदा करना, दोस्तों के जिस्म निगाहों के सामने ऐसे आलम ने सजदा करना, ये मेरे हुसैन का काम है। हुसैन करबला के मैदान से पूरी दुनिया को एक पैगाम दे रहे हैं। ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐसो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर की हवाओं में नमाज नहीं पढ़ते, अरे तुम एसियों में रह के नमाज नहीं पढ़ते। जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा कर रहा है, देखो तलवारें चल रही हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं, नेज़े चल रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहे हैं। हुसैन करबला के मैदान से हमको एक पैगाम दे गए, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना
मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, हुसैन सजदे की हालत में है, हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। सजदे की हालत में हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया गया। ऐ लोगों, हुसैन का एक ही सजदा हुआ था, हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। हुसैन ने ना तो नियत तोड़ी है, ना हुसैन ने सलाम फेरा है। और नमाज कब टूटती है? जब बंदा नियत तोड़ ले या सलाम फेर दे। हुसैन ने ना नियत तोड़ी और ना सलाम फेरा है। जब तक दुनिया चलती रहेगी मेरे हुसैन का सजदा चलता रहेगा। जब तक दुनिया चलती रहेगी मेरे हुसैन का सजदा चलता रहेगा। हुसैन के सर को तन से क्या जुदा किया गया कि अंधेरा छा जाता है। सूरज ने शर्म से मुंह छुपा लिया, अंधेरी छा गई। बैतुल मक़दिस के हर पत्थर से खून निकलने लगा। खाना काबा से जो पत्थर हटाया जाता उससे खून टपकने लगता। ऐ लोगों, जरा दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ, जब बचपन में हुसैन रोते थे तो आका तशरीफ लाके फरमाते थे, मेरी बेटी फातिमा, मेरे हुसैन को रोने न दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ पहुंचती है। जरा सोचो, करबला में जब हुसैन शहीद हुए होंगे मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, हजरत अली को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, हजरत फातिमा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे सलमा अब मदीने शरीफ में आराम से सो रही थी। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, दोपहर का वक्त था। हजरत उम्मे सलमा ने क्या देखा कि आका की दाढ़ी मुबारक पर गर्द लगी है, लिबास पर गर्द लगा हुआ है, जुल्फे मुबारक धूल में अटी हुई है। उम्मे सलमा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आज आपकी ये हालत कैसी है? या रसूल अल्लाह, बताइए तो सही, आपके हाथ में ये शीशी कैसी है? मेरे आका इरशाद फरमाते, उम्मे सलमा, करबला में मेरा पूरा कुनबा उजाड़ दिया गया। ऐ उम्मे सलमा, मैं करबला के मैदान से आ रहा हूँ, मेरा कलमा पढ़ने वालों ने मेरे नवासे हुसैन को शहीद कर दिया है। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, नबी को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, हजरत फातिमा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, हजरत अली को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी ख्वाब में नबी को देखा, मदीने वाले मुस्तफा के जिस्म मुबारक पर धूल लगी हुई, आपके जुल्फे मुबारक पर धूल लगी हुई, आपकी दाढ़ी शरीफ पर धूल लगी हुई। मेरे आका से और हाथ में आपके एक कोई खून जमा करने का बर्तन था। नबी से अर्ज करते, आका ये आज आपका हाल क्या है? मेरे आका फरमाते, मैं सुबह से हुसैन और उनके साथियों का खून उठा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। इधर यजीदियों के जुल्म का बाजार अभी थमा नहीं, खेमे लूटने के लिए यजीदी आगे बढ़े, खेमों में आग लगा दी गई। अल्लाह अकबर। ये खेमों को लूट लिया गया है। मेरे प्यारे मुसलमानों, जरा दिल पे हाथ रख करके बताओ, वो हजरत ज़ैनब कभी इस खेमे में जाएं, कभी उस खेमे में जाएं और बच्चों को निकाल करके बाहर लाएं, अपने जवान भतीजे को अपनी पीठ पर उठा करके लाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। शायर ने कहा था, दहकते सोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। ये है हजरत ज़ैनब। ऐ लोगों, जरा मेरी आखिरी बात सुनो, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। मैं मुकम्मल आपको बात का करबला के बाद का नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि रात के 3 बजने जा रहे हैं। कौन है हजरत ज़ैनब? इधर यजीदियों ने क्या सोचा कि अब हुसैन तो है नहीं, उनको शहीद कर दिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं हुसैन के और औरतें हैं, खवातीन हैं, लाओ उनके खेमे में खाना और पानी पहुंचा दिया जाए। कहा लेकर कौन जाएगा? हुसैन की बहन जुल्फिकार लेकर के खेमे के बाहर बैठी हैं कि खबरदार अगर कोई भी यजीदी इधर आया तो अली की बेटी अभी मौजूद है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब की बहादुरी और शुजाअत, वही हजरत ज़ैनब है ना कि जिनकी रगों में अली शेर खुदा का खून दौड़ रहा है। जुल्फिकार हैदरी लेकर के खेमे की रखवाली कर रही थी। इधर यजीदियों ने कहा कि हुर की बीबी जो अभी हमारी तरफ है उसको खाना और पानी लेकर के भेजो, वो जाएगी। जब हुर की बीबी खाना और पानी लेकर के आई, रात के अंधेरे में चंद औरतें और साथ में थी। जब हुर की बीबी आगे बढ़ी, हजरत ज़ैनब ने कहा, खबरदार कौन है जो तारीकी रात में हमारी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है? खबरदार, तुम्हें पता नहीं है हुसैन शहीद हो गए हैं तो क्या हुआ? हुसैन की बहन अभी मौजूद है, अभी ज़ैनब मौजूद है, अभी अली की शहजादी मौजूद है। अगर कोई गलत इरादे से आए तो तुम देखोगे कि अली की बेटी की जौहर देखोगे। हजरत ज़ैनब से हुर की बीबी कहती है, मैं हुर
की बीबी हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा खाना और पानी लेकर आई हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने कहा हमें इस खाने और पानी की जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत थी वो तो प्यासे चले गए, अब हम इस खाने और पानी का क्या करेंगे? हुर की बीबी ने कहा मेरे शौहर तुम्हारी तरफ से शहीद हुए हैं, तुम्हारे भाई की मोहब्बत में शहीद हुए हैं, मैं अपने शौहर की शहादत का तुमसे बदला मांगती हूँ। कहा हम तुमको क्या दे सकते हैं, कभी हमारे नाना के मदीने में आना, तब हम तुझे इसका बदला देंगे। हम यहाँ जंगल में हैं, अब तो हमारे सरपरस्त भी नहीं रहे, हम तुझको क्या बदला दे सकते हैं? तब हुर की बीबी ने कहा तुम दे सकती हो। कहा क्या? कहा कि ये खाना कबूल कर लो, ये पानी कबूल कर लो, यही मेरे शौहर की शहादत का बदला हो जाएगा। हजरत ज़ैनब ने वो थोड़ा सा खाना थोड़ा सा पानी लिया और खेमे के एक कोने पर गई जहां सकीना बेहोश थी। सकीना के जिस्म को हिला के कहती है बेटी उठ जा। सकीना उठी और कहती है क्या मेरे चचा अब्बास आ गए नहरे फुरात से पानी लेकर के? कहा नहीं मेरी बेटी, ये यजीदियों की तरफ से खाना और पानी आया है, बेटी ये खाना खा लो और पानी पी लो। हजरत सकीना ने कहा फूफी आप भी तो 3 दिन की भूखी प्यासी हैं, आपको प्यास नहीं लगी है या आपको भूख नहीं लगी है, आप मुझको क्यों खिला रही हैं? तब हजरत ज़ैनब ने कहा मेरी बेटी हमारे नाना का फरमान है कि पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। ऐ मेरी बेटी हमारे खेमे में सबसे छोटी तुम ही हो, इसलिए पहले हम खाना और पानी तुमको दे रहे हैं। हजरत सकीना ने वो पानी और खाना लिया और गंगे शहीदा की तरफ आई जहां शहीदों के जिस्म रखे थे। हजरत ज़ैनब पीछे पीछे आई, बेटी कहाँ जा रही हो? कहा है मेरी बूबी हम मदीने से एक हीरा लेकर आए थे, हम मदीने से एक मोती लेकर के आए थे, मेरा हीरा मैदान करबला में खो गया है। शहीदों के जिस्म हटा करके देखने लगी। हजरत ज़ैनब बोली क्या हीरा मिल गया मेरी बेटी? तब हजरत असगर के जिस्म को निकाला और अपनी गोद में लेकर के कहा ए मेरे भाई हमारी बूबी कह रही है कि नाना मुस्तफा ने फरमाया है कि पहले छोटों को खिलाओ फिर खाओ, पहले छोटों को पिलाओ फिर पियो। ए मेरे भाई हम मदीने से तुमसे ज्यादा छोटा किसी को लेकर नहीं आए थे। ए मेरे भाई पहले तुम ये पानी पी लो, पहले तुम ये खाना खा लो, फिर उसके बाद में हम पानी पिएंगे। वो सारा पानी वही रखा रह गया, वो खाना वही रखा रह गया, किसी ने पानी को हाथ नहीं लगाया। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घर आने वाले। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, दूसरे दिन अमर इब्ने साद ने यजीदियों के जिस्म इकट्ठा करके उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और मेरे हुसैन का जिस्म ऐसे ही बेगोरो कफन वहीं पर करबला के मैदान में पड़ा हुआ है। आपके साथियों के जिस्म करबला के मैदान में बेगोरो कफन पड़े हुए हैं। जब हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ा करके यजीदी वहां से निकले, हजरत ज़ैनब की जब नजर पड़ी हुसैन के जिस्म पर तड़प गई बहन। ए मेरे भाई हुसैन जब मदीने से लेकर के आए थे हमको तो किस शान से लेकर के आए थे, आज तेरी बहन किस शान से रुखसत हो रही है। ए मेरे भाई यही तुमने साथ छोड़ दिया। हुसैन के सर से आवाज आती है ऐ मेरी बहन ज़ैनब, हुसैन का जिस्म करबला के मैदान में जरूर है, हुसैन का सर तेरे साथ साथ चल रहा है। हजरत ज़ैनब ने हुसैन के सर वाले नेज़े को देखा तो हुसैन का सर सबसे ऊंचा था। सिमर से कहती है ओ सिमर तूने क्या समझा कि तूने हुसैन को शहीद कर दिया, तो तू क्या समझता है कि अब हुसैन को तूने नीचा कर दिया? अरे जालिम देख ले मेरे भाई हुसैन कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद है और कयामत तक मेरा भाई बुलंद रहेगा। ऐसे सुन ले कल भी मेरे भाई को दुनिया याद कर रही थी, आज भी मेरे भाई को दुनिया याद कर रही है और कयामत तक मेरे भाई को याद किया जाता रहेगा। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। यही मेरे हुसैन का सर है।